जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 15 मई 2026 शुक्रवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 15 मई 2026 शुक्रवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिवा 8 घंटा 31 मिनिट गते चतुर्दशी। आज अश्विनी नक्षत्र रात्र 8 घंटा 14 मिनिट गते द्विजा नक्षत्र। आज मेषचंद्र अहोरात्र। आजिर पर्वोत्सव वृष संक्रांति और शिव चतुर्दशी उपवास। आजिर शुभ बेला दिवा 12 घंटा 17 मिनिट रु 2 घंटा 55 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 15 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 25 मिनिट। आज मेष राशि घात चंद्र एवं बिछा धनु और मीन राशि घात बार। आज बैगण खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वर आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु कहीं आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। चंद्रदेवंक आपणक राशि रे गोचर पूर्व समय देखा दउथवा समस्या आपणको मुक्ति प्रदान करिब। आपणक व्यक्तित्व रे आकर्षण बा चमक आसीब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु इच्छुक क्षेत्र रे उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब एवं मातुल घर पक्षरु सहयोग प्राप्ति हेब। विदेश रे स्थित परिवार सदस्यंक संबंधित सुखद समाचार प्राप्ति हेब। कार्य क्षेत्र रे जीवन साथींक परामर्श सहायक साब्यस्त हेब एवं संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीब। भाई तथा बंधु मानक सहयोग अवसर प्राप्त करिवे। विवाह योग्य व्यक्ति को शुभ समाचार प्राप्ति हेब एवं प्रेम जीवन रे मधुरतार भाव रहिब। आर्थिक स्थिति आहुरी मजबूत हेबाकु लागिब एवं राजकीय पक्षरु आर्थिक लाभर स्थिति रहिब। आपणक व्यवहारिक विचार आपणको समाज रे प्रतिष्ठा प्रदान करिब। कार्य क्षेत्र रे आपणक द्वारा करा जाइतबा परिवर्तन सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहिब किंतु दिनचर्या को व्यवस्थित रखंतु। आज आपण माता लक्ष्मी पूजा अर्चना करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आज आपणक राशि स्थान रु द्वादश भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणको मानसिक अशांति प्रदान करिब। खर्च रे वृद्धि कारणरु मन व्यथित रहिब किंतु बाणी रे संयमता एवं कार्य क्षेत्र रे आपणको वाद विवादरु दूरे रहिबा उचित। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु एकाग्रता बजाय रखिबारे संघर्ष करिबाको पड़िब। पारिवारिक जीवन रे जे कोनोसी निर्णय बुझी विचारी नियंतु। घर परिवार समस्त समस्यार समाधान धैर्य सहित करिबारे आपण सफल हेबे एवं पारिवारिक सदस्यंक सहयोग मिलिबारे मध्य समस्या देखा देब किंतु जीवन साथींक सहयोग प्राप्ति हेब एवं पारिवारिक खर्च रे नियंत्रण रखिबार मध्य आवश्यकता रहिछि। प्रेम जीवन मध्य सुखद अनुभूति प्रदान करिब। व्यवसायी माननकु नगद धनर अभाव सामना करिबाको पड़िब एवं समस्त प्रकार अनावश्यक देवा नेबारु आपण दूरे रुहंतु। व्यवसाय रे क्षतिर आशंका रहिछि किंतु आयात निर्यात संबंधित व्यवसाय करुथवा व्यक्ति को शुभ समाचार प्राप्ति हेब। मानसिक चिंता स्वास्थ्य संबंधित कष्टर कारण हेब। धार्मिक तथा सामाजिक कार्य रे आपणको योगदान मानसिक शांति प्रदान करिब। आज आपण लक्ष्मी नारायणक उपासना करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आपणक एकादश भाव रे गोचररत चंद्रदेव आपणक पई भाग्यवर्धक सिद्ध हेब। व्यवसायर स्थिति
उत्तम हेबाकु लागिब एवं लाभर स्थिति मध्य विकसित हेब। न्याय व्यवस्था तथा राजनीति रे जड़ित व्यक्ति को किछि नुआ अवसर मिलिबार संभावना रहिछि। पितांक पक्षरु पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब एवं जीवन साथी आपणक व्यवस्थित कार्यशैली रे प्रभावित हेबे। आपणक व्यवहार तथा कुशलता एवं कर्मठता कार्यक्षेत्र रे सहायक सिद्ध हेब। परिवार रे कौनसी सदस्यंक संबंधित शुभ समाचार मिलिबारु मनरे प्रसन्नता अनुभव करिवे एवं गृह रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। प्रेम जीवन रे नुआ ऊर्जार संचार हेब। संचित योजना रे निवेश करिवा पई समय अत्यंत शुभ रहिछि, किंतु अनावश्यक खर्च प्रति सावधान रुहंतु। रोजगार क्षेत्र रे अवरोधरु मुक्ति मिलिब, किंतु कौनसी असुरक्षित कार्य हाथ को नियंतु नहीं। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण कौनसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र दान करंतु, शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि, आज आपणक दशम स्थान रे चंद्रदेवंको गोचर सरकारी क्षेत्र रे जड़ित व्यक्तिंक पई उत्तम अनुकूल रहिब। कार्य एवं व्यवसाय रे उन्नति हेबा सहित पद ओ गारिमारे मध्य वृद्धि घटिब। सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। अधिकारी वर्गरु आपणଙ୍କୁ पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। दैनिक व्यवसायी मानक पई आयर नुआ स्रोतर निर्माण हेब एवं लंबित कार्य को पूर्ण करिवा पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं सेथिरे आपण सफलता मध्य पाई परिबे। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु गुरुजनक सहयोग प्राप्ति हेब। पैतृक व्यवसाय रे जड़ित व्यक्ति को पितांक मार्गदर्शन विशेष रूप रे सहायक हेब। कोनोसी नुआ परियोजनार प्रारंभ हेब एवं जीवन साथींक सान्निध्य भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करिब। जदि कोनोसी पारिवारिक संपत्ति संबंधित विवाद लागि रहिछि ताहेले स्थिति आपणक सपक्षरे रहिब एवं आपण निज बाणी रे समस्तंकु संतुष्ट करिवे। आर्थिक लाभ हेबा सहित नगद समस्यार समाधान मिलिब। भूमि भवन ओ वाहन जनित सुखरे वृद्धि घटिब, किंतु वयोज्येष्ठंक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण ओं नमः शिवाय मंत्रर जप करंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि, आज आपणक राशिर नवम भाव रे चंद्र गोचर भ्रमण करुछंती, अर्थात आपणक भाग्य रे वृद्धि घटिब। आलस्य को त्याग करी कार्यक्षेत्र रे नुआ ऊर्जार संचार करिवे एवं उन्नति हेब। धार्मिक कार्य रे आपणक सहयोग आपणक ख्यातिर विस्तार करिब। खेल सामग्री तथा प्रकाशन रे जड़ित व्यक्ति को लाभ प्राप्ति हेब। पितांक सहयोग आपणको विषम परिस्थिति रे लढ़िबारे सहायक हेब। जीवन साथींक सहित संबंध आहुरी मधुर हेबाकु लागिब। पारिवारिक सदस्य आपणक कथारे प्रभावित हेबे तथा मार्गदर्शनर लाभ प्राप्त करिवे। संतान पक्षरु मध्य सुखद समाचार प्राप्ति हेब। पारिवारिक संपत्ति रे आपणଙ୍କୁ लाभ मिलिब एवं प्रेम जीवन पई उत्तम समय बाहर करिवे। आर्थिक लाभर स्थिति उत्तम रहिछि। नुआ परियोजना हेतु भाग्यर सहयोग मिलिब। जे कोनोसी निवेश पई समय अत्यंत शुभ रहिछि। पूर्वरु अटकी रहितबा कार्य स्वतः पूर्ण हेबाकु लागिब, किंतु दिनर पूर्वार्धरे आकस्मिक धनलाभर जोग रहिछि। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु नुआ अवसर प्राप्ति हेब। अत्यधिक कार्यव्यस्तता कारणरू शारीरिक थकापण ओ दुर्बलता अनुभव करिवे। आज आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि, आपणक राशिरु अष्टम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक गुप्त शत्रुंको सक्रिय करिब। व्यवसाय रे प्रतिस्पर्धा वृद्धि पाइब एवं आपणक कार्य रे अंतिम समय रे अवरोध उत्पन्न हेबार संभावना रहिछि। सेथिपई कोनोसी कार्य योजना पूर्ण न हेबा पर्यंत सार्वजनिक करंतु नहीं। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु आशातीत परिणाम पाइबा पई संघर्ष करिबाकु पड़िब।
ଏବଂ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ କୌଶଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ମନ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହାନିକାରକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତଥା ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅବରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ବିକଶିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ରୋଜଗାର ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ତଥା ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତିମାର୍ଗ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ହେବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରେ ଗ୍ରସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୃଜନାତ୍ମକ ତଥା କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ହାନି କରିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟରେ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାପାରର ସ୍ଥିତିରେ ବିଚାର କରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ।
ରୋଜଗାରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ହାନି ଘଟିବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ତଥା ଆୟର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଗୋଚର କରିବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ତଥା ପ୍ରୟାସକୁ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ପ୍ରଶଂସା ତଥା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମବଳରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତଥା ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ମଧୁରତା ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କଥାକାର ଅଥବା ଉପନ୍ୟାସକାର ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମାଧାନ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବା ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଧନରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ହେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ଏବଂ ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।